बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अन्ना अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु सफ्फात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। अलम तर अन्ना अल्लाह युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफु बैनहु ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون। मज़मून कायनात की हर चीज़ अपने मखलूक होने और अपने सानिअ की हिकमत बालिगा का ऐलान कर रही है। मतलब बादल को आहिस्ता आहिस्ता चलाना, फिर इसके टुकड़ों को समेट कर कसीफ अबर बना देना, फिर इससे बारिश का बरसाना, और कभी ओलों को बरसा कर बादों को नुकसान पहुंचाना और बादों को नुकसान से बचा लेना, रात दिन का आगे पीछे आना और मुख्तलिफ शक्लों के छोटे बड़े हैवानात का पानी या नुतफ़े से पैदा करना, ये सब अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानियाँ हैं। मुनाफिकीन वो हैं कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत पर चलने के लिए कहा जाता है तो कतरा जाते हैं, और अगर उनके मुफीद मतलब बात हो तो लब्बैक कहते हैं।